min bɛna kɛ kɛlɛ bolo fila ye ka taa jamana ko la forobaca bɛ se ka lakilen cogo min na o ni kiiri bɛ se ka jɔ maliden bɛɛ cogo min na mas yɛrɛwolo ka fɛɛrɛ dɔnnen don o ye jumɛn ye o ye yɛrɛwolo sɔnna ka jamanadenw ka dekun kiiriko ta fan na an bɛ don min i ko bi k'a sɛrni an bɛ se k'a fɔ a 90% gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan kiiriko ta fan fɛ mas mali tiɲɛko kiiri maliyɛnw ti bɔ n'a ye ka caya mais n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u t'a dɔn ko ka ca ni kiiri caman mali kɔnɔ tiɲɛko kɛlɛ masiba ye ko mali la yan ni tiɲɛko kiiri daminɛna duuruw ti bɔ n'a kuma ye ka caya mais i b'a sɔrɔ juges dɔw ni procureurs dɔw ni fanga tigilamɔgɔw dɔw bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na i b'a sɔrɔ hali min yɛrɛ bolo k'ale ye caman sɔrɔ o m'o sɔrɔ a la yɛrɛ masi tiɲɛ tilala mali kɔnɔ yan juges fɛ k'a di mɔgɔ ma du lamɔden ka dudenw yɛrɛ to yen mali dugukolo ko cɛ n'i donn'o kɔnɔna na a yera ko an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka yan nɔ kuma fɛn bɛ tali kɛ mamadu kasugu de fɛ kiiri tigilamɔgɔw dɔw mago foyi tɛ service minnu bɛ jamana bolo n'o ye service technique concerné olu ka sɛbɛnna u mago tɛ hygiène ka sɛbɛnna u mago tɛ dumuni ka sɛbɛnna u mago tɛ urbanisme ka sɛbɛnna u mago bɛ min na dɔrɔn olu bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ka k'o ye masi n'i bɔr'o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mali kiiri n'a daminɛna a ti laban a ti ban de san 10 san 20 san 30 kiiri yɛrɛwolo bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ o ye f'u ka se ka siri o dan na kiiri kana damatɛmɛ o ka bɔ a la juge fana ka se parce que an bɛ ka baara k'o bɛɛ kan juge fana ka se k'a dɔn k'ale tɛ dugukolo dibaga ye a ti se sariya foyi tɛ mali kɔnɔ yan ko min bɛ juge bila k'a ka dugukolo di mɔgɔ ma o tɛ yen o sariya tɛ yen a tɛ se ka kɛ o tɛ yen sans aucune justification appelable juge tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma ma sɔn ka fara o gɛlɛya kan an b'an yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ an ye tagali min kɛ yɛrɛwolo ka comité de pilotage fana jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais i b'a kalama ko fanakaw ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔra ɲɛna o y'u ka kunkolotigɛko de ye mais kabi ala ka mali kɛ mali an m'a mɛn an tulo la an m'a mɛn an tulo la an m'a ye ko juge dɔw procureur dɔw nana fo ka fu siri fana kunkolotigɛko dan na au contraire cɛ cɛ wulila k'i b'i kɔgɔ da la u y'u kɛ o la masa an m'a mɛn an m'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ jɔnmaya ko kɛlɛ min jɔnya ko kɛlɛ bɛ Kayi mara kɔnɔ ko procureur dɔ sɔrɔla ko juge dɔ sɔrɔla ko inspecteur ko commissaire dɔ sɔrɔla ko commandant dɔ sɔrɔla ko min y'i ko k'a b'i nin da la ko k'a kɛlɛ parce que minnu bɛ ka justice fɛ o k'a dɔn ko nin bɛɛ de b'a la koyi o t'o ye masama m'an kulo la diɲɛ don si da kelen ko mali kɔnɔ ko juge dɔ sɔrɔ ko procureur dɔ sɔrɔ ko min ko dugukolo ko ɲami ko bɛ mali kɔnɔ ko f'u ka sira dan na kabi ka mali kɛ mali an b'a mɛn an tulo la an y'a ye ministre kunda là on fait allégeance à Zoumana Sako min nana en tant que ministre des finances k'a bɛ fu siri yurugurugu la an m'a mɛn an tulo la don si da kelen ne m'a mɛn n tulo la m'a ye m'a la kalan ye ko procureur dɔ sɔrɔ mali kɔnɔ mais ko juge dɔ sɔrɔ mali kɔnɔ min ko mali foroba nafolo tali k'a buruja ka yuruya kɛ k'a bɛ fu sira tan o ma kɛ donc ni malo min fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka kiiriko la u b'u panpɛ nin de kan an bɛ kɛlɛ kɛ nin de kan mais n'an y'an ka kiiriko kuma kɛ jakumabo ye k'o kɛ n'a fɔ o ye boliko de ye k'o kɛ n'a fɔ o ye faransiko kuma de ye da tɛ se ka don a la an bɛɛ to ni jɔnya kɔnɔ wa faransi bɛ segin ka n'i sago kan na o jɛlen don u ko teri n bɛ bɔ kuma na ni min ye yɔrɔ la ni fanga o fanga ma se k'a ka jamana kɔnɔdenw lakana cɛw kɔrɔ ko fanga tɛ se k'a yɛrɛ lakana awɔ kɔrɔ o de c'est pour ka fanga bɛ firi a firi kun tɛ dɔwɛrɛ si ye parce que dɛsɛra ka jamanakɔnɔdenw lakana ni fanga ye jamanakɔnɔdenw lakana jamanakɔnɔdenw bɛ jɔ fanga ye mais ni fanga ye jamanakɔnɔdenw labila ka na siga la jamana bɛ firi parce que jamana sigilen don jamanakɔnɔdenw kamako de la awɔ o ka fɔ bɛɛ k'o dɔn basi yɛrɛwolo kelen don ka kiiriko ta ba min na ne ma dala ni tɔn sigira mali kɔnɔ tɔn min kelen don k'a ɲɛsin an ma ka taa se o kundama la kuma bɛ yen dɛ. Tabarkala. Merci. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo Dirisa Mɛmɛ ta ka MINUSMA ka gɛn parce que
kuma ba do de an dun ye Congo ta ye su yɛrɛ de bɔr'o la aw ko k'aw bɛ révolution intelligente de la yala o fɛɛrɛw ye jumɛn ye jamana caman na faransi tun bɛ yen mais pour que k'a gɛn su bɔra yen mais an sera ka faransi gɛn yan nɔ k'a sɔrɔ alhamdulilayi su ma bɔ aw ma gabakurun yɛrɛ ta non mais on l'a dit an bɛ révolution intelligente kɔnɔ o ye kelen ye et puis kɛlɛ dɔ de don an bɛ ka min kɛ an dalen don a la su ma bɔ mais dɔw sen kari la d'accord o ye spécialiste ka kuma ye ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ min sen kari la après a bɛ tila k'o tigi vous savez an bɛna min kɛ pour que MINUSMA ka taa mas an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an t'a fɛɛrɛw bɛɛ fɔ mais lettre min déposera o tun ye fɛɛrɛ dɔ ye lettre in kɔfɛ an ye bɔli min kɛ le 5 août o tun y'a fɛɛrɛ dɔ ye mas an bɛna bɔli min kɛ le 22 o y'a fɛɛrɛ dɔ ye a fɛɛrɛ caman bɛ yen olu bɛ kɔnɔna la an t'an da don olu la quoi. An mago bɛ 22 an mago bɛ boulevard la le 22 dɛ n'aw fana bɔra o don kelen ye sɔgɔma ni wula don non mas a bɛ ɲɛ mas a bɛ ɲɛ sa mas président bɛ taa ye sɔgɔma dɛ mas sɛbɛkɛla fila sɛbɛkɛla fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 1 millimètre carré kɔnɔna na o bɛɛ b'u mago ɲɛ k'a sɔrɔ u ma kɛlɛ ka taa so i m'a faamu wa n'i ye kulonkɛlaw de bila yɔrɔ la u b'a fɔ ko f'u ka yɔrɔ d'u ma diyagoya mais sɛbɛkɛlaw bɛ ɲɛ k'a sɔrɔ u ma fara a la quoi donc mas fɛɛrɛ minnu b'an bolo an tɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ détail la mais min maliyɛnw kan ka bɔ min kalama o ye jumɛn MINUSMA yɛrɛ sɔnn'a ma o bɛ yen o don na kunu an kɔrɔ n y'a ye MINUSMA ka page kan ko u taara an ka jamana dɔ la Mopti région dɔ yɔrɔ dɔ de don ko l'éducation des jeunes filles mas MINUSMA da éducation des jeunes filles u b'u da don o fana la mas o kɔni ye o dépravation de ɲɔ ɲɛli an ka jamana kɔnɔna la fo an ka lamɔ fo MINUSMA bɛ taga da don o la MINUSMA ye qui pour que k'a da don an ka lamɔ la an ma sɔn k'o accepter an ka jamana kɔnɔ raison pour laquelle an ban'u la wa raison pour laquelle fo ka taga parce que on peut pas continuer mas Mali bi niveau min na bi y'a ye an danbew lagosira cogo min na y'a ye tiɲɛni min ka don jamana kɔnɔ cogo min na y'a ye k'a fɔ ko an bɛ k'o dilan waati min na ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka sira tɛ danbeko la u ka sira tɛ foyi la surtout mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'i y'u ta n'a fanba ni gini tɛ i b'a sɔrɔ pedo don olu de ka to an ka musomanninw sigi k'u bɛ taga lamɔko kuma f'i ye mas u bɛ mun don o hakili la ko filɛ sɛ u bɛ mun don o hakili la o ye ka taga an ka danbe tiɲɛ k'an ka lamɔ tiɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ mas o fɛn sugu ninnu ça peut pas continuer il faut que o ka jɔ de mas n bɛ fɛ ka fitinin fɔ kiriko yɔrɔ la mas vous savez an bɛ système dɔ de kɔnɔna la a système tant que ni a ma kɛlɛ ka bɔ yen an ka kiriko tɛ ɲɛ sɔrɔ mas i tɛ se ka juge ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka magistrat ɲuman sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma recrutement ɲuman kɛ i m'a faamu wa mɔgɔw tɛ se ka ta k'u kɛ magistrat ye dɔrɔn parce que dɔw fa tun ye procureur ye parce que dɔw fa ye juge parce que u bɛ a kɔnɔna la mɔgɔw tɛ se ka ta dɔrɔn k'u kɛ juge parce que u ye 2 millions 3 millions 4 millions bɔ ko olu ka tila ka taga kiri kɛ a ɲɛma mas olu tɛ se ka kɛ o olu tɛ ka kiri kɛ a ɲɛma mas n bɛ exemple dɔ d'i ma tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mas an ni dɔ ye 4e année kɛ ɲɔgɔn fɛ 4e année bɛɛ a ma taa école la parce que a kun lajɔlen don mas an tilala anw bɛ an ka mémoire préparée la waati min na an b'a la k'a mɛn k'a y'a ka mémoire kɛ o tɛmɛna concours min dar'o ka kalo damadɔnin kɔfɛ mas a passera bon mas o tigilamɔgɔ bɛ taga kiri jumɛn de tigɛ sisan droit yɛrɛ a t'a maîtriser a t'a dɔn a dɔnna cogo min na a t'o dɔn bon mas tant que n'o fɛn ninnu ma kɛlɛ an tɛ se ka tila mas filanan ye jumɛn mas an bɛ environ u kun b'a fɔ 22 mais n ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ k'a fɔ an bɛ environ entre 22 et 25 millions d'habitants an ka magistrat tɛ 600 bɔ an ka juge tɛ 600 bɔ k'a tɛ 500 bɔ jumɛn an ka kiiritigɛlaw a t'o dabɔ a t'o bɔ bon imagine 22 millions mɔgɔ 500 an ka kɛ 500 ye mɔgɔ 500 k'olu k'u ka dossier traité o b'o traité pendant combien de temps et puis u b'u profiter o fana fɛ le fait que u ka dɔgɔn dossier ka ca mas kiiri na a bɛ daminɛ Mali la mais kiiri tɛ ban Mali la i b'a dɔn mun na kiiri tɛ ban waati o waati ni sɛgɛn ye juge minɛ a bɛ taa don tiroir kɔnɔ ka dossier dɔw labɔ k'aw wele k'a ye na o bɛɛ b'a la mas an ye stage de kɛ tribunal la
Non, parce que a be fonds de commerce à bolo quoi. Donc tant que au système nous ma kele. Premièrement, ka recrutement que a mettre une recrutement d'homme na ka tena mais ko 100 personnes. Mais obe mbola. OK. Tant que ni personnel masro, ka personnel qualifié soro. Il m'a fait moi ka système kele, a me mec kele là. Nyetena soro là et puis amena na ce niveau suku do là. Fin do be na ka jungo ju va falloir que moko ka don, c'est-à-dire système ira konna là. Moko yere ka commencer ka quoi autocritique ke. Il m'a fait moi fin mi man wi yere là, wi yere ka ke, wi yere ka kele parce que bibi na fanga do be magistrat là. Olu yere be se ka kele ko ka fin konna parce que moko do be no be ni ko ki bu mité, tant que nous yere ma jena o ti se ka mité. OK. Merci. Ben ko ki nyininga ko anga jamana kon la bi ko ibanga monument chamai o ko to a dédié no to de la ko na lute kare ka boy kanani farafina monument ni an yɛrɛ ka masakɛw kanani olu ka monument ni fana do ka nyiningali kosɛbɛ tiɲɛ na mas an ye souveraineté culturelle min fɔ ani culturelle an y'o min fɔ donc il faudrait que o de ka don ba la o de bɛ nin ko ninnu bɛɛ ta en charge donc o la o politique bɛ to mise en œuvre bɛ to ministère de la culture bolo pour ka se ka nin baaraw bila sen kan cogoya min na Ousmane Sonko ale kɛra Ziguinchor maire dɔrɔn de a y'a bɛɛ bɔ yen yɔrɔ yɔrɔ tun bɛ yen k'i bɛ jɔnya taamasiyɛn ni tubabu tɔgɔw ye ali iri dɔ tun bɛ yen ko iri France wa ma y'o yɛlɛma ko iri de l'Union africaine kosɛbɛ Tiko ta comme ce que Sankara aussi a fait a ye jamana tɔgɔ yɛlɛmali min kɛ Haute Volta la ka na Burkina Faso la d'après lui-même Haute Volta ne signifiait rien kɔrɔ tun t'a la quoi voltaïque mais Burkina Faso façon le pays des hommes intègres mamunu nu u jamu yɛrɛ la olu ka dugukolo nu mago b'u yɛrɛ la o tigi o kɔrɔbɔ la olu ka faamu na donc pour nous o baara ninnu ye wajibi ye an kan n'an bɛna yɛrɛtigiya donc étape par étape an bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma donc o ye diyagoya ye wa a tɛ taa o si kɔ parce que n'i ko i ka kotigiya i ka yɛrɛtigiya an ka maaw par exemple Modibo Keita ale seginna kɔ ka taa ta babɛnba de la o saya ka fisa malo ye an b'o min fɔ an ka hymne national kɔnɔ a taara yen de o donc o de kumakanw b'anw bolo olu de ka ɲi ka yanga bi nka hali ni taara a bɛ fɔ an ka yɔrɔ dɔ ma ko place de la liberté i bɛ taa sɔrɔ tuguni u bɛ taa tubabu soldaw fana photo k'o yɔrɔ la tuguni o bɛ tubabu soldaw tɔgɔ kɛ o kuma qui a libéré le Mali o n'a ɲɔgɔnna caman donc pour nous diyagoya don an ka ɲi ka ɲɛsin kɛ ka taa an yɛrɛ ka kɛlɛmasaw k'u wale ɲuman dɔn reconnaissance ka ɲi adamadenya la kosɛbɛ donc ani yɛrɛtigiya i k'a dɔn ko i tɛ nin ye olu ka jamana kɔnɔ quoi ko walasa an ka fierté ka segin anw ma ko fo Alassane ka yafa deli ko bɛ ka Alassane ka yafa kɔnɔ ko n'o tɛ ko ni bila kɛra ten ka sɔrɔ Alassane ma yafa deli ko est ce que o tɛ jɔnmaya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma nin ye dɔ ka ɲininkali ye ko ka a ɲɛsin ma voilà ne kɔni bolo mas jɔnmaya tɛ tiɲɛ bangena kaban wala an ka sama balanen don nin ko in bɛ kɛnɛ kan sa mas nin bɛ kɛnɛ kan Alassane yɛrɛ de bɔra n'a a to tigɛ da ye ko diɲɛ ka seereya ko o ni ka bɔ ko k'a jalalatigɛ o ni bɔra k'a jalalatigɛ jumɛn kuma jumɛn b'o kɔ mas a jigi tun bɛ maa o maa ka bɛɛ y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i ko alimanw ka maa dɔ olu k'u ti ko la dɔn k'i nana olu de lakana i ko a tɔgɔ minisima ka maa dɔ olu k'u ti ko la dɔn ko diɲɛ ka bɔ k'a seereya diɲɛ y'a seereya ni ko in bɛ kɛnɛ kan quoi ne tɛ fɛ yɛrɛ an ka débat caman janya nin kan an ka sɔn min ma dɔrɔn a dɔ bɛ minɛn dɔ kɔnɔ i b'a fɔ mansin dilannen ka tiɲɛni kɛ o ye orobo de ye o orobo c'est une machine programmée pour la destruction Assimi bɛ libératariat o minɛn de kɔnɔ Assimi est un libérateur pour terminer an bɛ Assimi de wele a bɛ jɔrɔlen min na peuple africain na pour que ado bɛ se min na ka julaya ko yanga ka taa guerre civile wuli Ivoire ɲana a kana na Ivoirien Malien kɛlɛ dɔ wuli tiɲɛ dɔnna ka ban jotigi jora jalakitigi jalakira Assimi k'i pan ko kunna maaba de bɛ se k'o kɛ ka kɛlɛ to sen na k'i pan ko kunna de ka maaya kɛ maintenant o de bɛ anw bolo ado ka yafa gulonnen ka to ado la ye parce que yɛrɛ bonya o de bɛ ado ninnu na a tɛ na n'a kɛ quoi hali ni diɲɛ bɛɛ y'a fɔ a t'a kɛ an ka évoluer pour que ka bɔ justice ko ne bɛ fɛ ka dakuruɲa kelen min fɔ justice kan o de ye mas walayi
Kasoge Kao Namendoro. Assimi en tant que chef suprême de la magistrature. Assimi Kao Namendoro. Proposition mi maumulo. Aka no ni fembe mas. Juge munu nana. U caman ta cogo manya. Corruption ni fembe système de recrutement na. Où le système est corrompu. Il faut aujourd'hui que tout l'étage de système judiciaire là. Sirigi ni me meta da magara la. Tribunal be alibi iba me ko kati tribunal le. Obe sergli commune bisabani wolomla be kiri be kene. Kati kaso bon joleme ko ga ma kemenani bla kono bita soro ma ba sabani ko ba kono mas. O fana temelen ko fe ma obe ta kaso kono o doronte u te kiri. Wa imana kono gwambi fanta ijigi semero yoro me kiribo me wallahi ni tonyona bi ibe sira yoro mi nyoy kiribo ni jiju ka nga ujo o ka fo utraziko kuma bese na kuma were bese na mas nga kiri kungo de be malido na bi wallahi et on s'est battu pour un état de droit faut de ka ke wa se ka ke chogo mi mas ko uranda an kɛrɛfɛ Assimi bɛ se ka misale caman ta Paul Kagame kan o la a bɛ sago Paul yɛrɛ kan quoi Paul y'a kɛ cogo min bi anw tile bɛna 21e siècle de ma le siècle des multimédias micro min filɛ a bɛ se ka filmeli kɛ a bɛ se ka enregistrement kɛ téléphone b'a kɛ lunette b'a kɛ koli min bɛ don i kan na a b'a kɛ boucle b'a kɛ montre b'a kɛ fɛn bɛɛ b'a kɛ mas ante jiji woro mine a bɛn ala cɛ o kan ko o jayira olu ka kiri k'u kiti ni k'u ɲangi ko maa wɛrɛ bɛ juguman kɛ mas walayi tabarikala ko circulation na ko 200 bɛ minɛ 400 bɛ minɛ taa kɛ wurana i b'a bɔ polisikɛ b'a fara i kulo kɔrɔ parce que a t'a dɔn ko kuma na fɛ ko lanceur d'alerte ɲɛsinna ne ma bi wa a ka nɔgɔ système judiciaire bɛ se ka Segukaw tulo b'an na Tɔnbukutukaw tulo b'an na ko Segu ligi ko problème b'a la k'i bɛ dɔ kalama la u y'a fɛn bɛɛ ci ma an bɛ ka étudier u y'a document bɛɛ ci ma an bɛ ka étudier yan'an ka se ministre des sports ma et ni ala sɔnna dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ s'u ma an ni Segukaw yɛrɛ ka ɲi ka ɲɔgɔnya kuma la mardi o b'a sɔrɔ an tilala étude la n'an n'olu ye ɲɔgɔn mardi ni ala sɔnna jeudi an bɛ se ministre des sports ma pour que bingali min b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ minnu ka ɲi ka bila u ka hakɛ kɔnɔ u bɛ bila a kɔnɔ cogo min. Kuyate ɲininkali damadɔ tɛnkunnen don i fɛnɛ la ko pour que i ka kɛ yɛrɛwolo tɔnden ye jamana in kɔnɔ yan ko a bɛ kɛ cogo di nin ye dɔ ka ɲininkali ye fɔlɔ. Mas o ka nɔgɔn yɛrɛwolo QG bɛ yen komi numéro bɛ maaw ta bɛ tila ka numéro di minnu bɛ contacter ni bɛ yɔrɔ min na sinon a ka nɔgɔn ni o ye numéro sɔrɔ ou bien ni ye yɛrɛwolo tɔnden ou bien i mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ coordinateur bɛ yen représentant bɛ yen Mali kɔ kan n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se k'a ka kulu sigi walima n'i y'a fɛn fɛn sɔrɔ an ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama olu de bɛ mɔgɔ bɛ don a la ka da i yɛrɛ ka kɛcogo kan. Ko k'i ɲininka ko est-ce que jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni i ka kan t'i bolo wa ko k'i ɲininka o la. Mas an kun y'o jaabi bɛn kun ye caman fɔ la i b'a dɔn ne yɛrɛ ye Ngo kalanden ani Ngo karamɔgɔ hali bi dimanche an tun bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ka sɔlilaw ɲini n'o ye parce que mɔgɔ caman bɛ kanko in fɔ maliyɛnw ma bɛn kanko in na parce que dɔw bɛ ka kanko in fɔ mais kan sɛbɛnni ko o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko fɔ kan kalanni an ka kalanyɔrɔ la o t'olu ka ba ye dɔw bɛ ka kanko in fɔ olu bɛ k'a kɛ kan bɛɛ ye m'a faamu donc o bɛɛ gɛlɛya de b'an kan mais an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn yaasa an b'an da don kanko la an ka kan sɔrɔsiw ɲini a cɛdenw mɔgɔw ka taa Ngo kalan mɔgɔw ka taa kalanw kɛ n'o tɛ u k'a faamu fɛnɛ kanko bɛ minɛn min i ka kan de bɛ se ka dimi voilà. Ko mun de bɛ ka kɔnɔ ni Kidali tɛ kɛ an ta ye bi ko k'i ɲininka o la. I b'a dɔn an tun bɛ jɛɲɔgɔnya dɔ kɔnɔ accord défensive dɔ kɔnɔ ka taa se o accord défensif fɛnɛ nana i sɛmɛ accord d'Alger la comme accord d'Alger fɛnɛ nana i sɛmɛ Faransi ka position na donc o kɛra sababu ye Kidali donni ko balanw donna la mais bɛn bɔra k'a fɔ ka kuma kɔnɔna na Faransi ka accord de défense ani Mali cɛ la o kun kɛra sababu ye jamana kun tilala fila de ye k'a daminɛ Segu
n'an bɔra Segu kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ Faransi ta ye ala tɛ se ka pan ka taa sɔrɔ a ma yamaruya di i n'a fɔ Shekeli tun b'a fɔ cogo min na donc o bɔlen filɛ nin ye o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ a yera ko minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu bolonɔ bilalen sɛbɛn na olu tun kɛlen don k'u kalifa Faransi la donc Faransi fɛnɛ tun kɛlen don ka Kidali ta ka di dɔw ma parce que o bɛɛ de tun b'a ka position kɔnɔ kabi Serval ka na fɔ a ye nin fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ donc Faransi ka départ kɔfɛ sisan an bɛ ka min ɲini gouvernement fɛ o de ye puisque balan foyi tɛ yen bilen u ka fɛɛrɛ kɛ komi a yɛrɛ ko hali minnu yɛrɛ tun ye tiɲɛnikɛlaw ye olu ko gouvernement de bannen don ka taa donc sisan an ka Kidali minɛ komi a fɔra cogo min na Mamadu Yusufu fɛ tant que n'o ma kɛ an ka kɛlɛ jamana kɔnɔ batigi tɛ se ka na quoi voilà tabarikala halisa ɲininkali mais kiriko ta fanfɛ ma dɔ fɔ i b'a kalama ko ni jamana kiri jɔra ne ma dala ni maliyɛnw mago bɛna jɔ kiri tigilamɔgɔ caman na dɛ ouais ni kiri ko kɛra k'a jɔra a bɛ ɲɛ bi naani ma parce que kiri bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na i b'o dɔn tiɲɛnikɛlaw de bɛ taa baga mɔgɔ ma k'o don jagoya kiri la sinon maliyɛn mago tɛ kiri la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ o de kama kiri ko ta fanfɛ dɔw ko ka i ɲininka ko nationalité fila bɛ minnu bolo a tigi da sera ko Ben Katara k'a ko jamana wɛrɛ nationalité b'a bolo Mali fɛnɛ ta b'a bolo ko olu bɛ ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo di don n'a nataw la postubaw mɔgɔ kana bila yen nationalité fila bɛ min bolo nin fɛnɛ dɔ ka ɲininkali ye a b'o fɔ k'a to jamana de kɔnɔ yan sinon n'i bɛ an ka jamana kɔnɔ i tɛ se k'o fɔ o ye kelen ye fila ni double nationalité de b'i la e yɛrɛ de y'o reconnu i y'a kɛ jamana min na n'o kiri wulili nɔfɛ c'est vrai i bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ se ka don janfa la parce que jɛɲɔgɔnw bɛ jamana o jamana ɲɔgɔn cɛ kiriko ta fanfɛ o i m'a faamu hali bi double nationalité tɛ dɛ ni a yera ko français dɔ i n'a fɔ Jean-Yves Le Drian c'est vrai bi français bɛ k'a protéger mais a ka nationalité française tɛ k'a protéger dɛ donc ko o tɛ maa kisi a y'i ti kisi i bɛ na bi kiri mɔgɔ kana kiriko in kɛ kulonkɛ fɛn ye a labɛnnen don pour que tiɲɛnikɛla kana se ka foyi de ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mais an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'an ka kiri lajɛ a bɛ wuli tiɲɛnikɛla de fɛ a 80% mais i b'a dɔn kiri fɛnɛ jɛlen don tiɲɛnikɛla kɔfɛ k'a protéger a 80% m'a faamu i b'a dɔn pratiquement o de b'an ka jamana kɔnɔ parce que c'est pourquoi kiri ti bɛ tuma bɛɛ kiri bɛ yen kiri ti ban mɔgɔw bɛ minɛ hali ni mɔgɔ taara nkalon fu de la mɔgɔ minɛba fɛnɛ min b'a kɔfɛ fɛnɛ Asimi litiri min cira Asimi a b'a kɔnɔ dɛ mana de dépôt ninnu caman ye fonds de commerce de ye hali ni fu fɔr'i ma n'i taara puisque e b'i ka honneur n'i ka dignité kɔ o ɲɛ siranɲɛ ma voilà o yɛrɛ b'a fu da la ko minɛli fu bɛ ko bilali fu tɛ bilali fu ye jumɛn ye i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila hali ni nkalon da de la ka fɔ a dɔnnen kɔfɛ k'i minɛna fu la i bɛ wari de bɔ pour que i ka bila ok voilà. Mamata ko Macron kan kana Algérie ko hakilina jumɛn b'i la o la mas yan'an ka don yen nɔ fɔlɔ i ye problème dɔ créer plateau in sanfɛ yan problème jumɛn a ye Blaise tɔgɔ fɔ kibaruya cira masa na k'a fɔ ko Blaise a été admis clinique dɔ la sisan a ye tɔgɔ mɔgɔ ninnu to yen n y'a f'i ye n ko ambulance don ala k'a nɔgɔya maliyɛn wɛrɛw b'a la an bɛ dugawu k'olu fana n tɛ n'olu tɔgɔ fɔ Macron ka Algérie taga Macron ka Algérie taga vous savez jusqu'à présent il n'a pas compris quoi yeah, parce que c'est quelqu'un il pense qu'il est intelligent il pense que avec ces mots là jusqu'à présent mais malheureusement avec a bolé ka taga a ka perte de là toujours quoi parce que min tɛmɛna ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan parce que ni Algérie marifa ta ɲɔgɔn kama fo ka fɛn caman bɔ a la quoi et vous savez aujourd'hui Russie ye ou menacé gaziko la k'a fɔ k'a bɛna gazi tigɛ et surtout ka Nord Stream 1 Russie ye menacé dɔ kɛ k'u bɛna tigɛ tile 3 dɔ kɔnɔna na ko ka entretien dɔ k'a la quoi entretien tɛ c'est pour que ka fiɲɛ tigɛ o la et n'i ye gazi tigɛ Europe la nɛnɛ bɛ sɔn ka dadigi k'u la et Algérie gazi bɛ Algérie bolo donc Macron bɛ alternative ɲini na quoi pour que ni Russie ta tigɛra u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na pour que ka se ka dɔɔnin sɔrɔ Algérie bolo walasa nɛnɛ ka n'u faga o b'a la et deuxièmement vous savez Mali ni Algérie gɛrɛla ɲɔgɔn na ni crise in sababu la parce que min bɛ ani France ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ olu fara ni France ni ɲɔgɔn cɛ donc yanni Macron ka taga yen nɔ a ka affaire étrangère bɔra ala ma mɛn o fana taara yen nɔ quoi donc il essaie de jouer également sur ce plan parce que Macron bɛ fɛ k'a yira il a échoué Ukraine problème na Macron voulait
montrer qu'il lui, elle est présent, mais il gère le monde, quoi. Il m'a fait maintenant, ça va pas entre l'Europe et la Russie. Il va sortir également au nom de l'Union européenne, kana Algérie fana kana fin de notre quoi. Il m'a fait donc gaz coca bon à la Kosovo. Ensuite Mali situation fana à la Kosovo quoi. Il m'a fait parce que vous savez Russie ni Algérie fana ka sur Kosovo. Algérie ka armement chaman be no va sur Russie de bol là quoi. Il m'a fait donc c'est pour également jouer sur ces leviers là aussi parce que Algérie ou c'est la proposition mon que Algérie ou c'est Algérie récupérer tout comme c'est Algérie utiliser tout comme na comment dirais-je là Mali contrôle là quoi. Donc aka o tagali nous chaman bala et puis après nous sera ka ou den aussi parce que kuma ni terrorisme mon fana quoi. Oui. Ama kidalgo nyefia. Nous be na tout don wa. Algérie on ga là. Il m'a fait moi. Donc à jusqu'à présent la préparation de comment est-ce que parce que vous savez France badon peut-être Malien chamman de madon alsa France badon domina n'allait Mali perdu à 100% au don sikate à la akara mondial là bas perdu parce que n'a Mali perdu à 100% c'est l'Afrique a eu de perdu. Donc fin bateau au teke France boule ka do dafe France carré ndopi Macron carré ndopi kataka ngunuma président wore pour que abse ka sago sur Mali parce qu'il pense que na le ngunuma na Mali obna ira ka fako il a perdu obna ira ka fako Mali se baga sur mais en cachette il est capable aujourd'hui kataka ngunuma président wore animer rama boko sebe pour que obse ka deme ka Mali déstabiliser et moi je suis sûr que Algérie tana bien amina qu'on a raison pour laquelle wati dola fana manga jamana nyemego weli diplomatie ka baraka mais ko continuer ka chama faraka et puis ka tlaka Malien fana wele à un moment donné amero minena fo bi je d'intérêt do kegwa do quoi France bi se ka kena fali ni do kadi kosobe pour que quand on yoro dia au tigla et c'est le moment ka ira France fana la et puis ka taka yoro minede et tia on le daraka do nyogo fait il m'a fama ola oube ka je minke a je avec tien quoi mais en fana kana dimidro ka ke dron ah non attends France ta la Algérie pap non Algérie kran djugé faut que non. Oui, bakron ka laɲini dɔ ye quoi. Donc il va falloir que anko o situation anko lu famu kosɛbɛ ka se ka olu gérer. Ben ko accord d'Alger ko a application ka bɛ niveau jumɛn na bi ni ye dɔ ka ɲininkali ye ani maa minnu bɛ n'u bɛ plasiw la ka sɔrɔ yɛlɛma hakilina t'u la ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ olu t'a la. Ɲininkali fila don accord d'Alger fɔlɔ ye. Accord d'Alger application ka bɛ niveau jumɛn na bi. Application intelligente. Donc an bolo aman kunda koko la sake ka accord d'Alger lajɛ application me cogoya min na aman kunda koko la k'o lajɛ donc o ye ne ka jaabi ye ka ɲɛsin accord d'Alger ko ma maintenant min ye administration ni jamana poste stratégique occupelen do par les gens du système o kɔni o ye jɔrɔna ko ba ye mas yɛlɛma kɛra jamana sanfɛ legelege la halisa le poumon jamana yɛrɛ nima yɔrɔw o bɛ maaw bolo maa minnu n'u dusukun laminen tɛ ni yɛlɛma hakilinaw ye u ka taabolo to ye au contraire u yɛrɛ bɛ maaw ka ci la maa minnu y'u bila ye système tɔgɔ la pour que ka se ka olu yɛrɛ de nafa pas ka jamana nafa quoi donc o la o gɛlɛya de bɛ ka hali transition sen minɛ ko caman na hali an bɛ vie chère ko min kɔnɔ o ko caman na ma gouvernement yɛrɛ ko on dénonce voilà on condamne gouvernement yɛrɛ bɛ k'o fɔ ni pratique ninnu c'est parce que système min bɛ yen a bɛ administration bɛɛ la au niveau du ministère de l'économie au niveau de la justice a bɛ yen quoi éducation kɔnɔ yɔrɔ caman na du commerce a bɛ fan caman a bɛ jamana secteur bɛɛ la donc il faudrait que jateminɛ de ka ko la masse kosɛbɛ pour que yɛlɛma ka senti à tous les niveaux et de la façon la plus rigoureuse quoi. Il faudrait que Assimi Sogel Maliki Diaw u k'u sɔnni sigi o de ka kosɛbɛ quoi. Voilà. Kuyate ko k'i ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ an ka jamana marabagaw bolo bi walasa sɛnɛ sɔrɔ min bɛ k'a la o ka se ka jamana balo an kana jigi da balo boli la kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ. Manja an t'a se k'olu ka fɛɛrɛ fɔ mais fɛɛrɛ min kɔni b'an bolo an bɛ se k'o de fɔ. Zemas nin ye jamana de ye jamana min man ka se ka kɔngɔ cogo si la. Mali. Ouais. Mais i b'a kalama ko an ka sɛnɛkɛyɔrɔ a 80% talen don otage la. Ouais. Sɛnɛkɛyɔrɔ talen don otage la ka sababu kɛ kiri banbali ye. Mas mɔgɔw de bɛ bɔ dugu wɛrɛ la min t'u ka dugu ye ka taa dugu sigilen sɔrɔ u b'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na
san 300 san 400 san 500 k'a bɛɛ minɛ k'a sigi n'a ye ale ti baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ti baara k'a la mas bi u ye sɛnɛkɛlaw baara bolo bɔ sɛnɛ la ka na fonctionnaire zonbaw u tɛ fɛn sɔrɔ sɛnɛ la mais ka taa yira mɔgɔw la dɔrɔn nin ye n ka foro ye ka taa sɔrɔ u bɛ min don foro la hali u t'a jagata sɔrɔ mais parce que u bɛ nafolo suɲɛ jamana kunna u b'a ta ka injecter a kɔnɔ u bɛ nafolo min don a la walahi o t'a la hali u t'a 25% recruter ouais kelen bɛ ka sɛnɛkɛlaw bɔ baara la k'olu de bila yen n'i taara an ka jamana fan o fan bɛɛ périmètre irrigué bɛ yen minnu ye yɔrɔ labɛnnenw ye ni ji bɛ walankata ka don a kɔnɔ bi u y'a bɛɛ bɔ valeur la sisan o yɔrɔ bɛ ka feere mɔgɔ ma k'a kɛ bariso ni mɔgɔw siyɔrɔ de ye sɛnɛkɛyɔrɔ minnu dabololen bɛ sɛnɛ kama a sigicogo yɛrɛ da bɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ala ye mali sɔn yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ mago bɛ sɔrɔ fɛnba minnu na i n'a fɔ alikama n'o bɛ wele ko bilayi n'i taara tɔnbɔkutu ni jire n'i y'olu yɔrɔ lajɛ i b'i masa sigi ala ma mais mas bi baara ti ka k'a la ka taa selenge an kɔrɔ selenge u ka périmètre irrigué min bɛ yen u bɛ tiɲɛni don adamadenw kunna cogo min na i b'a ye ji de bɛ di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ kɛ mais o yɔrɔ kelen na ji taɲa bɛ dɔw bali sɛnɛ la ji fɛnɛ caya bɛ dɔw bali sɛnɛ la donc u ye a halaki k'a da ka bɔ o kɔnɔna na u nana an ka sɛnɛko ɲɛsin nɔgɔko min ma caman mɔgɔ ba tɛ nin na sa o ye jamana kɔnɔ engrais ko wa engrais fasugu minnu b'an bolo yan caman mɔgɔ foyi tɛ nin na asɔlima bɛ yen jachère bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na o ye dugukolo fɛnsɛnnen b'an bolo cogo min na o de ye sɛnɛ dɔ ka se ka kɛ ɲinan ni dugukolo nɔgɔ taara dugu ma sɛnɛ wɛrɛ ka k'a la min lili bɛ taa sanfɛ ka taa sɛnɛ yɔrɔ dɔ ka bila a nɔgɔ ka don a yɛrɛ an ka taa diɲɛ anw bɛ yen de fɔlɔ an b'aw girin ka taa pɔsɔni dilan an ka foro kɔnɔ k'o di ka bɔ o kɔnɔna na bi an bɛ ka sɛnɛko kɛ fɛn damadɔ ye n'o ye an bɛ malo ni fɛn minnu dan mais diɲɛ dɔnniya y'a jira k'a fɔ ko hali ni yiri turu k'a kɛra sɛnɛfɛn ye bi kongo zirani yiri ɲɛji n'i y'a turu a kɛra sɛnɛfɛn bi olu yiriw diɲɛ bɛɛ de mago b'o la parce que an bɛ soda ninnu an bɛ fɛn o fɛn b'an bolo bɔtikɔrɔ fɛn caman b'an bolo n'olu tɛ a tɛ se ka dilan an ka comprimé ninnu bɛ dilan n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dilan n'o ye bi mais mas bi olu kelen don an bolo i ko fɛn fu ka taa sɔrɔ bi kungo zirani yiri ɲɛji bɛ se ka mali don da la mais baara tɛ ka kɛ ni si ye donc proposition min b'an bolo o de ye ka nin fɛn ninnu don ba la mais min bɛ gouvernement bolo an ni gouvernement ma sigi fɔlɔ k'o kuma fɔ. ok an bɛ ɲininkali an bɛna a tɛnku mɛmɛ ta la nka yan'o cɛ honorable musa ko ka foli lase aw bɛɛ ma bɛn yɛlɛmanikaw tulo b'an na a caman ye bataki ci an ma ko fɔ ɲininkali in kan ka k'i la ko fɛn min ye gɛlɛyaba bɛ an bɛ don min na ko bi yɛlɛmanikaw u n'u ka préfet ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ impôt sarali ko ye ko cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn a la u bɛ san 80 na k'u tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ ko yala ko i bɛ problème in kalama yɛlɛmanikaw ko ten n ye problème kuma mɛn mais n t'a kalama i t'a kalama pas le fond du dossier n y'a kibaruya mɛn comme i y'a fɔ tan cogo min mais n t'a dɔn donc ni u sera k'u ka numéro ci kɔfɛ an b'u wele donc an b'a lajɛ an bɛ se k'a dilan cogoya min na an b'an seko kɛ donc n'u sera ka numéro ci o bɛ diya n ye kosɛbɛ sinon an t'a kalama mais maintenant ko yala yɛrɛwolo kɔnɔ ko laɲini bɛ aw bolo ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ fɛ ka don armée la volontariat sira fɛ ka a ɲini faso fɛ komi yɛrɛwolo ye tɔnba ye walasa aw mɔgɔw ka se ka taa ko yala o b'aw ka projet la ko k'aw ɲininka o la. an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn c'est à dire yɛrɛwolo ko la ni laɲini ninnu caman na ani lutte sociale ninnu fɛn caman na c'est à dire chaque mardi an bɛ kɛ QG la. i m'a faamu donc fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw b'an sɔrɔ n'an b'a discuter o ye kelen filanan ye jumɛn n'a tila yɛrɛwolo de ye wele da a ka sortie officielle senfɛ k'a fɔ état k'a fɔ dɔrɔn ko a mago bɛ nin sɔrɔsi hakɛ la a b'a mobiliser k'a di état ma donc o bali bi état ka kan kɔnɔ jusqu'à présent an bɛ ka olu jaabi kɔnɔ kan mais en ce qui concerne le reste la mɔgɔw ka na fɛn caman bɛ yen nɔ olu ti plateau kan na plateau kana kuma voilà olu bɛ discuter c'est-à-dire sur le terrain et puis an b'a caman reçoit chaque mardi ni réunion banna an bɛ mɔgɔ caman reçoit an bɛ discussion caman kɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ jan fɛ mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na solution bɛ yen nɔ yɛrɛ quoi mais a b'a fɔ k'e k'a kɛ mais i b'a sɔrɔ solution b'ale yɛrɛ bolo mais n'a nana dɔrɔn
dɔrɔn si vous discutez ale yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale ka problème ale yɛrɛ bɛ se k'a gérer k'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ kuma se ma donc ni mɔgɔ bɛ se ka na ça serait très bien. Ben ko k'i ɲininka ko an bɛ ala ko ani irisi la ka di ani irisi la ka di ko nka ko irisi ka gouvernement ma kelen ma se yan kabini an n'u ka jɛ daminɛra ko mun na. Oui, parce que i b'a dɔn dɔw bɛ ko kɛ ni jago de ye. Jago. Awɔ yɛrɛ yira. Cogo di. Misali la Hollande nana Selma yala min anw ka jamana kɔnɔ yan. Yɛrɛ yira dɔ ye Poutine n'est pas dans les motifs. Poutine est dans le concret. Ils sont trop sérieux pour ça quoi. Ça c'est le divertissement diplomatique. Ɲagar labɔw don quoi. Donc a bɛ b'a fɔ an ye nin kɛlɛba min kɛ tan ni nin kun ye mɔgɔ dɔw ye u bɛ mɔrɔba yaasa dɔn. I b'u ye buzi fagaw la wa an ye kɛlɛ kɛ Faransi tagara. An t'o kɔnɔ quoi an bɛ k'an ka jamana libérer an ye étape ba dɔ kɛ. Et on va continuer jusqu'à la victoire finale. Mɔgɔ min nana ko ɲɛnabɔ kama o tɛ tɔgɔ ɲini na quoi. O tigi bɛ jaabi ɲini de la. Donc pour nous les Russes ne sont pas dans ça. Mais ni Ala sɔnna a ma n'a wagati fɛnɛ sera n'u ka ɲi ka se an ka jamana kɔnɔ par voie officielle o fɛnɛ bɛ lase ni Sergei Lavrov ka ɲi ka na jamana kɔnɔ don min na o fɛnɛ bɛ lase n'o fɛnɛ kɛra don min ye donc o tigɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ k'a ŋaniya jɛlenya kan quoi o b'a sɔrɔ fɛnɛ a b'a kun bɔ quoi. Voilà. Ko ka fara aw ka Kuyate k'aw ye Faransi ko kɛlɛ a y'a a capitaine Jala siri a victoire ba aw bolo bi ko yala ko aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn aw bɛ se ka bonya lasegin minnu ma minnu ye Faransi ko kɛlɛ kɛ yanni aw cɛ ko i ka dɔ fɔ an ye o mɔgɔw la. Mas an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yɛrɛwolo debout sur les remparts responsable ye porteur de messager de jamanadenw ka ci denw de don donc mɔgɔ yɛrɛ ye ni kɛlɛ kɔnɔ a ka dɔn ko bɛn ninnu bɛ olu de ka baara la an kɔni ta ye cidiya de ye a bonya bɛ sigi maliden bɛɛ de ye maliden bɛɛ komi an y'a fɔ cogo min na an nana sɔrɔ dɔw b'a kɛlɛ la Chomar Sissoko ninnu b'a la Ahmed Dramane Traoré ninnu b'a la Docteur Mamari Ko ninnu b'a la ka taa se fo n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ don min na i ko bi olu bɛɛ ka bonya b'an yɔrɔ hali ka taa siw la Modibo Keyita n'a cɛw Amadu Jikɔrɔni ninnu caman kuma caman an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ka effort ma kɛrɛnkɛrɛnya la sinon kɛlɛ min n'a filɛ k'a kɛ an dar'a la ko jamana in kɔnɔ yan mɔgɔw de bɛ sɔrɔ minnu b'a porter hali n'a sɔrɔ o man ca wa an b'a dɔn k'u bɛ sɛbɛn sɔrɔ donc pratiquement ni maliden bɛɛ ka jansa de ok mais ta ko ka e ɲininka ko munna halisa Faransi taara ko maa caman de tun b'a fɔ ko Faransi de b'an ni Kidali cɛ k'u taara bi munna Kidali ma kan ta ye nin y'a ɲininkali nako sabanan de ye. Non ɲininkali caman bɛ yen nɔ o bɛ fɛ ka fɛn dɔ mais malheureusement an tɛ se ka fɛn dɔw f'i ye mais an bɛ min f'i ye Kidali ko la o k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min jɔ Macron fɛ mɔgɔ min ye barikani gɛn Sidiki ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ mɔgɔ minnu sen karila ko Faransi ka taa i b'a dɔn olu tɛn'u sigi ka a to yen nɔ kɔni ko mɔgɔ dɔ bɛ o dugukolo kelen kan o jamana kelen kan ye k'a bɛna yɔrɔ dɔ ta k'a sigi ni o ye non mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu surtout yɛrɛwolo la n bɛna fɔ pour que ka mɔgɔ caman bila à l'aise bi bi na yɛrɛwolo yelen don i b'a fɔ ko gouvernement dɔ hali n'a sɔrɔ ni a bɛ fɔ ten dɛ voilà yɛrɛwolo yelen n'a gouvernement n'an kumana dɔrɔn o b'a fɔ ko gouvernement de y'a fɔ n'an kumana o b'a gouvernement de o de y'a to an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na an b'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen fɛn caman wɛrɛ bɛ yen a bɛ jɔ déjà mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ u yɛrɛ bila logique caman kɔnɔ i m'a faamu parce que fɛn caman yera fɛn caman faamuna Kidali ko ni Ala sɔnna ma an kun ye date yɛrɛ di o meeting dɔ b'an bolo Kidali meeting dɔ b'an bolo Kidali an y'a fɔ ka tɛmɛ a kow bɛ yen donc mɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛ fɛn fɔta ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔ waati ma fɔ n'i y'a fɔ i b'a tiɲɛ. Ben ko walasa bɛn a bɛ sinsin halisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko est-ce que aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ Docteur Umaru Mariko ye walasa jamana bɛ yafa a ma. Oui donc Mas an y'o fɔ ɲininkali ye an y'o fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan ka Kidali ko in ko mɔgɔw ko u muɲu wagati ko don Mas u k'u muɲu wagati ko don wa Amadala yɛrɛ ni muguci bɛ kɛ ka taa yen Mas Amadala nka u k'u muɲu ko wagati ko don min ye Docteur Umaru Mariko ka ko ye donc an ka jateminɛ ye min ye
mɔgɔ bɛ se ka bila fili la mɔgɔ bɛ se ka lafili mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ i ma nkalon tigɛ mais i ye lase jugu kɛ peut-être dɔ bɛ kɛnɛ kan e tɛ yen n'o ye kibaruya min d'i ma a dɔw la i bɛ se k'o lase en tant que président de parti en tant que patron de presse parce que réseau Kayira ɲɛmɔgɔ don donc souvent o bɛ se ka kɛ mais pour nous min ka kan armée kɔni ne kɔni b'a dɔn a bɛ se ka dimi sɔrɔsi dɔ kɔrɔ mais a tɛ bila a ka armée la quoi. Et puis Umar Mariko bɛ jamana in fɛ quoi mas o seereya bɛ ne bolo quoi. Jamana in ka d'a ye. Ouais, Umar Mariko a bɛ jamana in fɛ o seereya bɛ ne bolo. Donc maintenant an bolo ko so se naani nka a bɛ terrain tɛ. Donc an y'o o zana mɛn Uzubi Janja an balimaw da ye. Donc o bɛ se ka kɛ an kɔni ka faamu na k'a lajɛ ka Umar Mariko parce que a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ ko in na masa donc ni Ala sɔnna ma an kɔni ka dɛmɛ o tɛ ko kura ye a b'a yɔrɔ dɔn an ka dɛmɛ a ye ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn donc voilà an bɛ yɔrɔ min na sisan an bolo gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka bɔ yen cogo min o de ka ɲi ka kɛ priorité ye parce que n'o gɛlɛya bɔli ye n'o baaraw ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ se ka na n'a kɛra yeliw ni fɛn camanw ye donc pour nous a bɛ se ka dilan a bɛ se ka dilan fɛn caman bɛ yen ni kuma dɔ n'a fɔra ko kuma dɔ jɛgɛnna kuma wɛrɛ bɛ se k'o la tilen quoi anw ka faamu na tabarikala bakuruba la o de ye ne ka jate i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ka bɔ kuma la n ka kuma kuncɛ sinon vie chère bɛ yen ko aw ye lettre min ci k'o ye caman bɔ a la ko mun b'aw bolo halisa oui vie chère ko la an ma tila parce que an ka ɲi k'a lajɛ an ye bataki dɔ ci président de la république ma o bataki min ci en tant que président de la transition j'allais dire donc an ye bataki dɔ ci colonel Assimi Goïta ma par rapport à ça donc an ye fɛla caman fɔ a la dɔw kɛra mesures palliatives dɔw kɛra mais mesures dɔw bɛ yen qui vont mettre définitivement fin à cette question de prise d'otage du milieu commercial malien donc an y'o proposition kɛ nous allons continuer aussi ka insister pour que o baaraw bɛ se ka bila sen kan parce que dɔ bɔra vie chère la nka halisa a tɔ bɛɛ dɔ kɔni bɔra la nka halisa belebeleba fɛnɛ bɛ yen donc ça c'est important k'o signaler an ka kumakan laban ye min ye n bɔra ka an ka karamɔgɔ ye diinɛ dɔnbagaba ye Mayi Watara ka lase dɔ lamɛn bi a ko ala kota jurumu na n'o ye kabayila jurumu ye min ka kuma bɛɛ o ye filankafo ye ka dɔ fara Ala kan nka o kɛra Ala ma dugukolo yɛlɛma ko Ala ye dugukolo yɛlɛma taabolo min na k'o de kɛra cɛ tɛ muso tɛya ye ko parce que k'a yɛrɛ bɛ adamadenya yɛlɛma ko halisa ko ka nin taabolo in kɛ taabolo barikama ye ko ka kɔkɔrɔmadon k'a la donc an b'a fɔ o la kosɛbɛ ni an tun b'a dɔn k'a bɛ t'o sira de fɛ o de y'ale ka laɲini ye a bɛ diinɛ kuma de fɔ ani faso jɔli kuma donc o kɔ ka maliyɛn bɛɛ wele le 22 septembre an bɛna wuyangili min boloda ka ɲɛsin MINUSMA gɛnni ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ peuple maliyɛn bɛɛ jɔlen ka to an ye busamisɛn tugu barika na cogo min na an ko busamisɛn kelen ta pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na donc k'an kamaradenw fo ani minnu bɛ baro la n'o ye Mɛmɛn ni Siriki ye ka médiaw fo page fɛn fɛn y'an bila direct la ka BCFM mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmaaba n'o ye Umar Cɛfi Mariko ye ka Bugula fo donc ka an kamaraden tɔ fɛn fɛn bɛ salle kɔnɔ comité pilotage mɔgɔw an ka financier Amidou Kebe Pape Niamé le coordinateur de la commune 6 soldat ni Balawu le brigadier donc ka tɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ yan camarade Bill le grand frère donc an bɛ bɛɛ fo merci beaucoup tabarikala ko n ka kuma dɔ f'i ye k'i ka fara i ka ɲinitaw kan senukaw ko u lafiyalen tɛ bi ko kabini poste kɔni bɔra yen halisa embouteillage bɛ yen o n ka f'i ye n'i bɛ se ka u dɛmɛ sira min fɛ i k'o dɛmɛ o fɛ baasi t'a la a bɛ fara Siriki Kuyate ka dossier voilà ko k'o f'i ye Kuyate merci beaucoup Ala k'an dɛmɛ amina Kuyate kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye fan fɛ Masimi kuma kuncɛni min bi c'est que i ka ɲininkɛlikɛlaw ka ɲininkali ɲɛna mais gan min b'a la o bɛ ka kuma n'a fɔ aw ye gouvernement ye an ye gouvernement de u kana révolution in bɔ a minɛn kɔnɔ c'est une révolution citoyenne
Masi ni be jama ka ci la ni jama bina ci fiye jama kan ga sugo foto don o tina fo bina ci fo sugale atina fo bina ci fo able job ye o be ni bina fo hashimi o be foni furba mirina ye o ye kara maje ci na to la masi anga jamana san abe milliard tan nan do kiri la kiri musaka milliard tan nan ko mais milliard tan nan ko bi do kiri la jamana don tiga jiga so ouais mais mas san kiri be musaka min ci malon kuna dugukolo drakeli sirafe mogo ka so ci li sirafe mogo bi ta buka tali mun ke kuna kumi na ta kumbo kata si nafulo min be mine aramadona est-ce que malon sigi ka milliard hake jati mine san ko chamini kelen wele kiri maina dona na tawla mas c'est des milliards non ne ala parce que ba don malin mogo doye be barake quoi alla soro ka fo ka barake jama ya ka gelen kuma la mais malin mogo te ko chamana mais malin men na fuluni min ke kata ka du jo 100 ans 112 kligandire dire fe do na bo abolo bo be milliard hake min tient le citoyen lambda kuna sans kono ni mogo tandure maka évoluer c'est énorme tabarkala masami bokila ni mi masa fa shimi nyana ko mal kuran ko min na ka kuma fo furba cha kono amase amasi tribunal kono amasi tabarkala voilà merci beaucoup Drissa oh eka kuma kunche kuma beke jumay mas me dakunya fitin fo Omar Marko ta yoro la je pense que nous watina bal fana be o ka kana doni jonga kan Marko ka mogo ka kana a krefe mogo be a jenyogon be a terla ka no fon be no a dola ni olu ye pa do ke kana apaisement na akla chamana abe songa no ko sobe parce que à un moment donné ngunye lettre d'excuse ko kuma be mais après ma fin remet à la tourner donc obi se ka faso don yere obi se ka dobo ka dimina obi se ka dobo fin chamana mogo chama mi se ka sendo akola ka da o yoro ka donc olu fana ka yeso ko pa ke parce que au début ou qu'on communiquer chama no fin chama on ke mais mataka dans ce sens là obi se ka chama bo ala ensuite ma labani mi mbi fe malien ka en femme ou ka en deme anga ni kele en konna la parce que amika kele mi ke masi ba don a kele fanga ka bon kosobe ça demande beaucoup d'efforts et puis mo chaman de beno tellement que kele effort ka bo ni ko kibu détacher ko ka tout bla bara la bi son jouer kele par exemple Sidiki Fleni aujourd'hui anga lutte sociale fanga be Sidiki ka donc à un moment donné tellement que Sidiki jora ka bo kele en konna la à un moment donné abe saturé ko bna chaya ma do gelabi mo chaman ka ba do difficulté bi yoro chamana mais en cas priorité di kɛlɛba dɔw ma fɔlɔ an ka gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ an ka se ka olu ku gɛlɛyaba ninnu bɛ yen nɔ n'o banna waati min na fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ an b'an to lutte sociale kɔnɔna la an bɛ balo min na o y'a sɔrɔ Faransi seginna ka na yan nɔ tuguni o dun tɛ an si ka hɛrɛ donc mɔgɔw ka an faamu u ka an dɛmɛ a kɛlɛ la. ni Ala sɔnna ma merci beaucoup jamukan in kɔrɔlen heure 2 don nka dɔ sababu la a kɛra heure 3 ye a y'o layidu ta n ye kabini waati jan k'a fɔ ko ni Yɛrɛwolo debout sur les remparts u bɛ plateau kan a bɛ kɛ heure 3 ye an b'a fɔ kosɛbɛ a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ an bɛ foli ni tɛnu an b'o lasa ma an tun bɛ page o page sanfɛ ka a bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka Peace FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Ala ka Mali kisi Ala ka an kelen